لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نبیان دے سلطان محمد نبیان دے سلطان محمد نبیان دے سلطان محمد امت لئی احسان محمد نبیان دے سلطان محمد امت لئی احسان محمد عاشقاں دا تے اے کہنا عاشقاں دا تے اے کہنا ساڈا دینی مان محمد ساڈا دینی مان محمد نبیاں دے سلطان محمد 1,24,000 دے وچوں 1,24,000 دے وچوں وکھری تیری شان محمد وکھری تیری
وکھری تیری شان محمد نبیاں دے سلطان محمد رب نے تیری خاطر سارا رب نے تیری خاطر سارا کیتا خلق جہان محمد کیتا خلق جہان محمد نبیاں دے سلطان محمد امت لئی احسان محمد نبیاں دے سلطان محمد میری بگڑی بڑھ جاوے گی میری بگڑی بن جاوے گی رکھ لین جے دربان محمد رکھ لین جے دربان محمد امت لئی احسان محمد جس نو تکیا رب دسدا ہے جس نو تکیا رب دسدا ہے او ناطق قرآن محمد او ناطق قرآن محمد امت لئی احسان محمد میں بھی ہو جا بوزر ورگا میں بھی ہو جا بوزر ورگا بن جان جے مہمان محمد بن جان جے بربان محمد بن جان جے مہمان محمد امت لئی احسان محمد میں آفاقی کچھ بھی نہیں سا 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 کیتا سب کچھ دان محمد کیتا سب کچھ دان